Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus Majelis Ta'lim Iwami Tanah, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat nikmatnya kepada kita sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa mengikuti pengajian kitab tafsir Jalalain dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang membawa kita minal zulumati ila nuraitinul Islam. Mustami'in mustami'at rahimakumullah. Tafsir Jalalain kita lanjutkan, yaitu surat Tabbat yada abi lahabi wa tab. Makiyatun khamsu ayat. Surat Tabbat itu turun di kota Mekah dan ada 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma da'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qaumahu wa qala inni nadhirun lakum baina yaday azabin syadid. Faqala ammuhu Abu Lahab tabban laka alihadza da'autana nazala. Tabbat yada abi lahab khasirat yada abi lahab ay jumlatuhu wa abbara anha bil yadain majazan li anna aktsaral af'al tuzawalu bihima wa hadhil jumlatu du'aun wa tab khasira huwa wa hadhihi khabarun kaqaulihim ahlakahullah wa qad halaka wa lamma khawafahu nabi bil azab faqala in kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan fa inni aftadi minhu bimali wa waladi nazala ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba ay wa kasbuhu waladuhu wa aghna bimakna yughni sayasla narang datalahab ay talahab wa tawaqqat fahiya ma'alu takniyatihi litalahu biwajhihi isyraqan wa humratan wa mra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya Abu Lahab itu tukang mikul kayu. Maksudnya apa? Hammalatal hatab itu tukang mikul kayu. Orang yang suka mengadu domba. La yadkhulul jannata namam. Tidak masuk surga orang yang tukang mengadu domba, orang yang tukang memprovokasi. Wa mra'atuhu atfun ala dhamiriya faslu bil maf'ul wa sifatuhu wa hiya ummu jamil hammalat al-hatab bir raf'i wa nasbi asy-syauqi was sa'dan turqihi fi tariqin nabi sallallahu alaihi wasallam fi jidiha unukiha hablum mim masad ay life wa hadhil jumlatu halun min hamalatil hatab alladhi huwa na'tun limra'atihi aw khabaru mubtada'in muqaddar. Surat Ikhlas makiyatun aw madaniyatun arba aw khamsu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Su'ila sallallahu alaihi wasallam an rabbihi fanazala. Suatu saat Rasulullah ditanya Allah itu seperti apa, maka jawabannya turunlah surat Al-Ikhlas ini. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Muhammad bahwa Allah itu Esa. Wallahu khabaruhu wa ahad badalun minhu au khabaru sani. Allahu somad. Allah itu yang selalu dibutuhkan makhluk. Ya. Mubtada'un wa khabarun. Awil maksud fil hawaij ala dawam. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lam yalid lintifa'i mujanasatihi wa lam yulad lintifa'il hudus anhu. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kunci daripada tauhid, mengesahkan Allah. Ay mukafi'an wa mumasilan falahu muta'allakun bi kufuwan. Wa kuddima alaihi li'annahu mahatul qasdi bin nafi. Wa ukhira ahad wa huwa ismu yakun an khabari hari ayatan lil fasilah. Suratul Falaq
makiyatun aw madaniyatun khamsu ayat. Nazalat hadhihi surah wallati ba'daha lamma sahara Lubayd al-Yahudi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam fi watrin bihi ihda asyrah ukdah. Jadi Rasulullah pernah disihir, maka kemudian turunlah ayat Al-Falaq ini sebagai diantaranya tolak sihir. Ihda asyrah ukdah fa'alamahullahu bidzalika wa bimahalihi udira baina yadayhi sallallahu alaihi wasallam wa umira bita'awudzi bisurataini fakana kullama qara'a ayatan minhuma in halat uqdah wa wajada hifah hatta in halat al-uqadu kulluha wa qama ka'anna manashata min iqal. Ayat ini diturunkan dan ayat setelahnya yaitu Falak dan Nas ketika Lubayd orang Yahudi menyihir Nabi ya, dengan 11 ikatan. Kemudian Allah ngasih tahu sihir itu tempatnya, kemudian medianya itu dihadapkan pada Rasulullah. Rasulullah diperintah untuk memohon perlindungan kepada Allah dengan membaca 2 surat yaitu Falak dan Nas. Setelah Rasulullah membaca ayat-ayat daripada surat Falak dan Nas, setiap ikatan itu terlepas dan terasa enteng, dan akhirnya ikatan-ikatan itu terlepas semua. Sehingga ketika Rasulullah bangun, badannya itu ringan kayak terlepas dari ikatan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, as-subhi min syarri ma khalaq, min hayawanin mukallafin wa ghairi mukallafin wa jamadin kasumi wa ghairi dzalik. Wa min syarri ghasikin idza waqab, al-lail idza azlama, awil qamar idza ghaba. Wa min syarri nafasat ay as-sawahir tanfusu fil uqad allati ta'qiduha fil khayt tanfukhu fiha bi syai'in taquluhu min ghairi rikin. Wa qala az-Zamakhsyari ma'ahu kabanati Lubayd al-mazkur. Wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi minta perlindungan dari keburukan orang yang dengki ketika iri dengki. Azhara hasadahu wa amila bimuqtadahu ka Lubayd al-mazkur minal yahudi al-hasidina lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzikru salasah asyamil laha ma khalaqa ba'dahu li syiddati syarriha. Surat An-Nas makiyatun aw madaniyatun 6 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Katakan, aku memohon perlindungan dengan Tuhannya manusia yang merajai manusia, Tuhannya manusia dari keburukan setan yang yuwaswis, yang mengganggu, menggoda, al-khannas yang maju mundur. Maksudnya kalau hati kita sedang lalai, setan itu masuk. Kalau hati kita sedang zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, maka setan itu menjauh. Itu namanya al-khannas yang maju mundur. Qul a'udzu birabbin nas khaliqihim wa malikihim khusu bi dzikri tasyrifan lahu wa munasabatan lil isti'adzah min syarril muwaswis fi sudurihim. Maka diantaranya agar sholat kita tidak was-was, diantaranya sebelum niat hendaknya membaca surat An-Nas. Min syarril muwaswis fi sudurihim malikin nas ilahin nas badlani au sifatani au atfani bayanun wa uzhira al-mudhaf ilaihi fihima ziyadatan lil bayan min syarril waswas ay asyaitan sumya bil hadas likasrati mulabasatihi lahu. Al-khannas li'annahu yakhnusu wa yata'akharu anil qalbi kullama dzakarallah alladhi waswisu fi sudurin nas qulubihim idza ghafalu an dzikrillah minal jinnati wan nas. Jadi setan itu ada dari kalangan jin dan ada dari kalangan manusia. Dari kalangan manusia ya yang menggoda kita agar kita tidak taat kepada Allah. Maka kita memohon perlindungan dari minal jinnati wan nas. Bayanun li syaiton al-muwaswis annahu jinniyun wa insiyun. Qaulihi ta'ala syayatinul insi wal jin au minal jinnah bayanun lahu wan nas atfun alal waswas
wala kullin yashmulu syarrul labid wa banatihi al-mazkurin. Wa aturidu al-awwal bi anna an-nasa la yuwaswisu fi sudurihimun nas innama yuwaswisu fi sudurihimul jin, wa ujiba bi anna an-nasa yuwaswisuna aidan bimana yaliku bihim fi zahir summa tasfilu waswasatuhum ilal qalbi wa tasbutu fihi bitariq al-muaddi ila dzalik wallahu ta'ala a'lam. Surat Al-Fatihah makiyatun sab'u ayatil basmalah in kanat minha wasabi'ah siratal ladzina ila akhiriha wa illam takum minha fasabi'ah ghairul maghdub la akhiriha wa yuqaddaru fi awwaliha qulu liyakuna ma qabla iyyaka na'budu munasiban lahu biqauniha min maqulil ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Jadi Al-Fatihatu lima quri'at laha, Fatihah itu tergantung niatan siapa yang membacanya. Niat apa saja baca Fatihah bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah jumlatun khabariyah kusida biha as-sana 'ala Allah bima dumuniha min annahu ta'ala malikun li jamil hamdi min al-khalqi aw mustahiqun li ayyahmaduhu wallahu alamun 'alal ma'bud biha. Segala puji bagi Allah. Jadi kalau Allah memuji Allah, Allah memuji makhluk, makhluk memuji Allah, makhluk memuji makhluk, itu yang patut dipuji sesungguhnya Allah. Karena yang memberi nikmat, memberi anugerah, memberi fadl kepada kita semuanya adalah Allah. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Ay maliki jami'il khalqi minal insi wal jinni wal malaikat wa dawab wa ghairihim. Jadi yang merajai, yang menjadi Tuhan dari semua makhluk, baik kalangan manusia, jin, malaikat, hewan-hewan, dan lain-lain. Wa kullun minha yutalaku alaihi alamun yuqalu alamul insi wa alamul jinni ila ghairi dzalika wa guliba fi jam'ihi bil ya wa nun ulul ilmi ala ghairihi wa huwa minal alamah li'annahu alamatun ala mujidihi ar-rahman ar-rahim azir rahmah wa hiya iradatul khair li ahlihi maliki yaumiddin ay al-jaza wa huwa yaumul qiyamah wa khussa bizikri li'annahu la malika zahiran fihi li ahadin illa Allah ta'ala bidalili limanil mulku liyaum lillah wa man qara'a maliki fama'nahu malikul amri kullih fi yaumil qiyamah huwa mausufun bidzalika daiman fa ghafir dzambi fa sahawuhu sifatan di ma'rifah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in aina khusuka bil ibadah min tauhidin wa ghairihi wa natlubu al-ma'unah 'alal ibadah wa ghairiha ihdinas siratal mustaqim ay arsadna ilaihi wa yubdalu minhu siratal ladzina an'amta 'alaihim bil hidayah wa yubdalu minal ladzina bisilatihi ghairil maghdubi 'alaihim wa hum al-yahudu wala wa ghairud dhalin wa hum an-nasara wa nuqtatul badal ifadatu annal muhtadin laisu yahud wala nasara wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji' wal ma'ab wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran daiman abadah wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kitab tafsir Jalalain ini ditutup dengan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil dan la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil ini faedahnya banyak sekali kalau kita rutinkan, dibaca 450 kali atau setelah fajar 1000 kali hasbunallah wa ni'mal wakil. Keterangan-keterangan itu ada pada kitab Asirul Jalil fi Khawasi Hasbunallah wa ni'mal wakil. Di antara manfaat daripada bacaan hasbunallah wa ni'mal wakil, dicintai banyak orang, dimudahkan urusannya, dimudahkan rezekinya, dijauhkan dari orang-orang yang iri dengki dan memusuhi, dan masih banyak manfaat-manfaat yang lainnya, faedah-faedah yang lainnya ketika kita merutinkan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.
Makna Jawane ora ana daya sumingkir saking ngedoi maksiat, tidak ada kekuatan melakukan taat kecuali itu semua atas pertolongan Allah yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Agung. Artinya apa? Artinya musonef menyampaikan bahwa musonef bisa menulis kitab setebal ini terkait tafsir Al-Quran, yaitu Syekh Jalaluddin Al-Makhali dan Jalaluddin As-Suyuti, maka disebut tafsir Quranul Azim lil Imam Al-Jalalain. Dua jalal, dua orang mulia, dua orang agung. Nah, ini. Itu semua adalah atas pertolongan Allah, atas anugerah Allah. Itu bentuk ketawaduan daripada musonef ini ketika mengakui bahwa ini semua bukan kok karena kepandaian saya, tapi karena memang anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah setidaknya isi daripada Al-Quran yang kita bahas dari hari per hari, dari satu halaman ke halaman berikutnya, ya. Walaupun tidak semuanya saya terjemahkan, saya artikan, tapi yang jelas kita juga beri tafarruq ala kita. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa menjadi pedoman hidup kita, ya, di dunia dan akhirat, ya. Karena dalam hadis disebutkan, taraktu fikum amroini intamasaktum bihi malan tadillu abada, kitab Allah wa sunnati rasul. Aku meninggalkan untuk kamu sekalian dua hal yang kalau kamu mau berpegang teguh dengan dua hal tersebut, kamu tidak akan tersesat selamanya, yaitu Al-Quran dan hadis, ya. Maka dari itu kita harus terus belajar, ya. Kita harus terus belajar, ya, dari sedikit-sedikit, ya, sehingga hari-hari kita, umur-umur kita tambah barokah, ya, tambah manfaat, ya. Mustami'in mustami'at rahimakumullah, mumpung masih dalam nuansa Idul Fitri, kami secara pribadi, ya, kalau kemarin sudah ada silaturahmi pengurus dari semua jamaah saja, kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, ya. Jika ada kesalahan-kesalahan, kekhilafan, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mustami'in rahimakumullah. Kami akan Semoga dengan setelah selesainya rangkaian ibadah di bulan Ramadan, kemudian memasuki bulan Syawal, sebagaimana yang didhawuhi para ulama bahwa laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman ta'atuhu tazid. Yang namanya hari raya itu bukan bagi orang yang bajunya baru saja, tapi bagi orang yang takwanya, taatnya tambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustami'in mustami'at rahimakumullah, marilah pengajian pada kesempatan pagi hari ini kita tutup dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari awalan wa akhiran bermanfaat untuk kita semua. Adapun nanti kelanjutannya pasca pengajian tafsir Jalalain ini dilanjutkan ngaji apa, nanti biar dikomunikasikan oleh para pengurus. Al-Fatihah lil qabul wal ijabah li kulli mas'ul bi qadai hajati wa hajatikum min hawaiji dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Ya dan hamdulillah dan siratal mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tatmainu biha qulubana wa tanfa'u biha ulumana wa taqdi biha hawajana wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qamana tukhlisu biha qalbana tuhimuna biha ulumana dunia wa tukrimuna biha bisa'ada wal karamah wa tuksiru biha ambalana wa sabana wa tabana wa diyafana wa taruzubana. Allahumma tamama rahmatika tamama ni'matika tamama ridwanika
وصل وسلم وبارك على عدد ما خلقت ورزقت وما توهيت من تشرف في الخلق أجمعين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل على سيدنا محمد بأعداد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء وابسط علينا رزقا واسعا من كل جهات من خزائن غيبك بغير منة مخلوق بمحض فضلك يا رحمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين والوالدي والمؤمنين آمين يا رب العالمين. Ya Rabbal Alamin. Sekian dan demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.